Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie Zło, które żyje pod słońcem. Moi drodzy, porozmawialiśmy sobie z panią Castle, która jest jednocześnie recepcjonistką i dyrektorką tego hotelu. Otrzymaliśmy od niej klucz uniwersalny do wszystkich pokoi, które znajdują się w hotelu. Będziemy mogli legalnie powęszyć. Ale czy jest to do końca legalne, bo mamy klucz? Niekoniecznie. W każdym bądź razie, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, to musimy wykonać aż tak drastyczne kroki. Dobra, w pierwszej kolejności wejdźmy do pokoju Emily Brewster. That is not such a good idea. Co ty gadasz? Aha, ja nie muszę w ogóle klucza używać na drzwiach. One już są praktycznie dla mnie otwarte. Believe me when I tell you, Hastings, there was nothing of interest in those drawers. Ale tu widzę, że leży jakaś notatka. This may be important. I'll keep it in my notebook. Od razu sobie to przeanalizujemy. Emily Brewster kąpała się w skalnej topieli. Linda. Alibi. Mamy alibi, mamy motyw, mamy zawód. Świetnie. List Emily Person. Najmilsza Emily, jakże nieszczęsna jest sytuacja, w której się znaleźliśmy, czyż nie? Myślę, że tylko w tańcu znajduję ukojenie. Dajesz mi tę bezpieczną przystań i o wiele więcej. Nie potrafię opisać, tak wiele znaczy dla mnie twoja przyjaźń. Kochający Willy. Okej. My tą notatkę już czytaliśmy. Czy coś jeszcze tutaj znajdę? Poirot approves of the symmetry. Ale chyba nie, tak naprawdę nic więcej nie rzuca mi się w oczy. Mogłem wyjść na balkon, ale tego nie chcę robić. Następny pokój to jest pokój Gardnerów. Mamy puzzle. Ale w jaki sposób... Aha, dobra. Moi drodzy, ja sobie to na szybko ułożę. This document bears further study. I will keep it in my notebook. No, trochę czasu mi to zajęło, zanim to ułożyłem. Ale tak jak powiedziałem, nie jestem dobry w puzzle w ostatnim okresie. Kolejna notatka. Interesting. I'll put it in my notebook. Od razu sobie to zweryfikujmy. Dobra. Nie mogę wprost panu opisać, jak bardzo cieszyłam się na myśl o wcieleniu się w postać Iryny w tej znakomitej sztuce Czechowa, Trzy siostry. Jestem pewna, że pański mały teatr zdołał przygotować prawdziwą, imponującą przedstawienie, zdolne przyciągnąć wielu widzów. Niestety, pewne wypadki osobiste spowodowały, iż natychmiast muszę udać się do Stanów Zjednoczonych. Akurat dostała rolę w filmie. Oznacza to, iż niestety nie będę w stanie wziąć udziału w pańskim przedstawieniu. Jestem bardzo smutna z powodu rozczarowania, jakie zmuszona jestem panu zgotować, ale zapewniam pana, iż odciąga mnie pan od tej wspaniałej adaptacji prawdziwie ważne powody. Jestem pewna, iż zdoła mi pan wybaczyć. Wierzę, iż w niedalekiej przyszłości nadarzy się okazja, byśmy mogli razem pracować. Szczerze oddana Arlena Marshall. Trzy siostry na scenie, Arlena Stewart. Wygląda jak jakiś bilet albo coś w tym stylu. Ah, beautiful and without clutter. Ale tak jak mówię, na balkon nie chcę wychodzić. Jestem ciekaw, gdzie oni mają łazienki, bo nie widzę żadnych drzwi, które tam prowadzą. Panienka, za chwilę sobie z nią porozmawiam. This room belongs to Mr. Blatt. Co znajdziemy w pokoju Blata? Jest walizeczka. Fascinating. Jakaś dziwna plama. I say, what caused that oily spot? My nose tells me it is some kind of oil. A test would determine it more precisely. Czyli obstawiam, że po raz kolejny będziemy musieli przeprowadzić analizę chemiczną. Ale czy ja mam coś w ekwipunku, czym bym mógł ten olej zgarnąć? Przydałby mi się jakiś kawałek ręcznika albo coś takiego.
say. My nose tells... Chyba że automatycznie będę mógł to zrobić, no nie mając nawet tego w ekwipunku. They are blackout curtains, although at the moment they are... Dobra, nie widzę tutaj niczego interesującego. Oprócz tej plamy. Ah, beautiful and without... Wyjdźmy zatem na zewnątrz i chodźmy do sąsiedniego pokoju. Do pokoju Stephena Lane'a. If I remember correctly, this must be Stephen Lane's room. I ten ma już kibelek. Aha, my już tutaj zaglądaliśmy. Stąd braliśmy chyba te tabletki. A Bible. Not so unlike... Revelation, thou sufferest that woman. Biblia i tak naprawdę nic więcej. Mademoiselle? Mr. Poirot, you gave me such a start. I'm all nerves. Is all well, mademoiselle? What were you doing in your bath yesterday? It was such a mess. It took forever to clean it up. It is a little hard to explain that... Well, never you mind. I took care of it. It's my job. How are things between you and Monsieur Willjinks? Mr. Poirot, the Marshall girl told me that there is nothing between her and my will. Everything's patched up. I am so glad. She also told me that you had a hand in clearing up that mystery. If you need a helping hand in this horrible murder case, you just let me know. Dobrze, że nie przyznaliśmy się, że w mojej łazience była pewna młoda dama, z którą razem myłem ptaka. I to swojego. Nie no, żartuję. Do pokoju Poirot nie będziemy wchodzić, ale mamy za to pokój Lindy Marshall. O, kapelusik. That's a rather nasty-looking stick pin. Mamy szpilkę do włosów. Jest też jakaś szkatułka. I'd certainly like to see what Miss Marshall has stashed in there. Then the combination to the box. It must be found. Trial and error will not open it. Baffling. No nieźle. Musi tam być coś drogocennego, skoro jest tak zakamuflowane. O! More green fabric. From the ashes, it looks like quite a bit was burned here. Czy to jest ten sam kawałek tkaniny, który był tutaj? Interesujące. Coś jeszcze zabraliśmy. Nadpalone włosy. Linda's watch. It agrees with yours exactly, Poirot. Therefore the watch. It is correct to the second. Być może panienka też odmierzała czas, ile zajmie jej dojście z punktu A do punktu B. Może to ona maczała palce w tym morderstwie. Za chwilę sobie z nią porozmawiamy. Ale może zrobimy to, kiedy wyjdziemy z tamtego pokoju. Pokój Rosamundy Darnley. We will not be searching Mademoiselle Darnley's room in front of her, Hastings. It is not done. A, czyli ona tu jest. May I put to you some questions, mademoiselle? Of course, I'll do anything I can to help. Proszę opowiedzieć o pani dzisiejszym poranku. Could you please tell me of your movements this morning? I had breakfast shortly after 9, say 10 past. Then I collected my book, spoke with you in the lobby briefly, and went to read at the Ledgers. That must have been about 25 past 10. I came back to the hotel about 10 minutes to 12, got my tennis racket and played until about 1. From about 10:30 until 20 minutes of 12, you were at the Ledges and never left there during that time? Not entirely. At about 11, I went back to my room to fetch my sun hat. I saw Kenneth Marshall typing in his room. Indeed? From the hall, perhaps? Or the balcony?
The hall. His door was slightly ajar. Czy dzisiejszego ranka widziała pani Madame Marshall? Did you see Madame Marshall this morning? No. You did not see her as she paddled her float round to Cutter's Cove? No, she must have gone before I got there. Czy widziała pani kogoś na desce lub łódce? Did you see anyone at all on a float or in a boat? At the ledges? Possibly Mr. Blatt. At least I think it was his boat. It had a white sail, though. You didn't see Monsieur Redfern and Mademoiselle Brewster when they rode past? No, I don't think I did. You see, I was reading, only glancing up occasionally. Czy ktoś mijał panią po drodze? Did anyone pass you on the path? I was on the lower ledge. Unless someone had called out to me, I doubt I would have noticed them. O ile dobrze wnoszę, znała się pani z kapitanem Marshallem. You were, I think, acquainted with Captain Marshall? He is an old family friend. We grew up next door to one another, although I had not seen him for a good many years. It must be nearly 12. Czy Marshallowie byli dobrym małżeństwem? Were the Marshalls on good terms with one another? On perfectly good terms, I should say. Monsieur Marshall, he was very devoted to his wife? Ken, Mr. Marshall, is rather old-fashioned. He hasn't got the modern habit of shouting matrimonial woes upon the housetop. Lubiła pani Madame Marshall? Did you like Madame Marshall? No. Why was that? She was bored to death with women and showed it. On the other hand, men were a very different story. Do you think her husband was aware of her interests in that line? I think that he accepted his wife quite frankly for what she was. He had no illusions about her. But I could be wrong. Czy zna pani kogoś, kto żywił urazę do Madame Marshall? Do you know of anyone with a grudge against Madame Marshall? Only wives. But since she was strangled, I presume that it was a man who killed her. Mademoiselle, may I ask a favor of you? You found my typewriter, Monsieur Poirot. I am in your debt. What would you have me ask, Hastings? Ile zwykle bierze pani za sukienkę dla młodej damy? Czy mogłaby pani porównać kilka kawałków materiału? Czy jest pani dobrą pływaczką? Mogłaby dla nas porównać materiały. Could you compare some pieces of fabric for me? I would be happy to. Fabric is something I know quite a bit about. Merci. The perfect favor to ask. You are learning to exercise their little grey cells with great skill. It would seem the obvious request. This cut piece is fine silk. From a lady's hat, I would say. The torn bit is rayon, inexpertly dyed. And this burnt piece is from the same rayon as the torn fabric. Many thanks, mademoiselle. I thank you for your cooperation. Czyli to ten sam kawałek materiału z tego samego kapelusza. W sensie, no nie tamtego, tylko tego sztucznego. Pokój Redfernów. A rather touching photograph. Bierzemy. Co tam? Po co im zdjęcie w walizce? I ta panienka chyba siedzi na zewnątrz. Mrs. Redfern's sketching supplies. Ale zanim wyjdę i z nią porozmawiam, wejdę jeszcze do pokoju majora Barrego. I think this room belongs to Major Barry. I believe we've damaged... Ale w pokoju majora tak naprawdę niczego nie ma. You were right, Monsieur Poirot, weren't you? Madame? You asked me to have patience. And now, Arlena has been removed from the picture. Perhaps. But the manner of her removal is not something to celebrate, I think. Oh, I'm not celebrating, I'm not that callous. But I do know that eventually that door will open, and it will be my husband standing there. If you could give me an account of your movements this morning? Of course. Let me see.
On my way down to breakfast, I stopped in to see Linda Marshall and fixed up with her to go to Sanctuary Cove. That was about 9:40. After breakfast, I saw you in the lobby. I sketched that man for you at about 10:20. Again? My thanks. Then Linda and I set out for Sanctuary Cove. O której godzinie to było? What time was that? I think it was just on 10:30. Co robiłyście w ptasie ostoi? What did you do at Sanctuary Cove? I made some sketches of the birds, while Linda swam and sunbathed. Have you seen them walk, Monsieur Poirot? They quite reminded me. Ha! We will not dwell upon the birds, madame, if you don't mind. As you wish. O której pani poszła? What time did you leave? At 11:45. I was playing tennis at 12 with Miss Darnley, Mr. Marshall and Mr. Gardner. How did you know that time? Linda had a watch. I asked her. I see. And then? I packed up my sketching things and went back to the hotel. Co mademoiselle Linda robiła, gdy opuszczała pani plażę? What was Mademoiselle Linda doing when you left the beach? Oh, Linda went into the sea again. Did Linda Marshall actually enter the sea before you left the beach? Yes. Oh, yes, she ran down the beach. I heard her splashing in the waves as I climbed the path. Co stało się po pani powrocie do hotelu? What happened after you went back to the hotel? I changed into my tennis things and went to the tennis court where I met the others. We played 2 sets and were just going in when the news came about Mrs. Marshall. How did you feel when you learned of Madame Marshall? It was a horrible thing to happen. Yes, but you were so very surprised? I think I see what you mean. No, I was not perhaps surprised. Shocked, yes. But she was the kind of woman. She was the kind of woman to whom such a thing might happen. Yes, madame. That is the truest and most significant thing that has been said to Poirot today. Jak to się mówi, nie życzy się nawet najgorszemu wrogowi śmierci. Nawet jeżeli tamtej pani nikt nie lubił. No nic, chyba sobie zbadaliśmy tak naprawdę wszystkie pokoje. A nie, mamy jeszcze pokój Kennetha Marshalla. Forgive the intrusion, Captain Marshall. My condolences. Forgive me, but I must impose upon you. Carry on. Poirot, I just saw a shadow by the balcony door. I think someone is out there listening. Ah, well, we will let them listen, I think. Pani Marshall była pańską drugą żoną. Mrs. Marshall was your second wife? Yes, You have been married how long? just over 2 years. The marriage? It was a happy one? Certainly. Ma pan jakiś pomysł, kto mógł zabić pana żonę? Have you any idea who might have killed your wife? None whatever. Had she any enemies? Possibly. I say. Oh? Don't misunderstand me. Arlena was an actress. She was also a good-looking woman. She aroused a certain amount of jealousy, envy, hatred, malice. From men as well as women? Mostly women. Czy pani Marshall miała w hotelu jakichś znajomych? Was Mrs. Marshall previously acquainted with anyone in this hotel? I believe she had met Mr. Redfern before, at some cocktail party. Jak wyglądał pana dzisiejszy poranek? How did you spend your time this morning? I breakfasted downstairs at 10 minutes after 9 o'clock. After that, I went down to the bathing beach where I saw you. I had a quick bathe. Let me see. At about 20 minutes to 11, I returned here to type some letters. I typed until 10 minutes to 12. I then changed into tennis kit as I had a date to play tennis at 12. Who else played the tennis? Mrs. Redfern,
Miss Darnley and Mr. Gardner. I went down at 12 o'clock. Miss Darnley was there. Mr. Gardner and Mrs. Redfern arrived a few minutes later. We played for about an hour. Just as we came into the hotel afterwards, I got the news. When was the last time you saw your wife? 9 o'clock. She was in her room opening her letters. What was her manner? Unusual at all? No, perfectly normal. Did she mention at all what were the contents of the letters? No. Proszę wybaczyć me pytanie, ale czy nie ma pan nic przeciwko zażyłości pańskiej żony z Monsieur Redfernem? You did not, pardon me, object to your wife's friendship with Monsieur Redfern? I wasn't in the habit of criticizing my wife's conduct. You did not protest or object in any way? Certainly not. Packet of lies. We overheard them arguing. Nie zaprzeczy pan, że Monsieur Redfern adorował pańską żonę? You will not deny then that Monsieur Redfern admired your wife? He probably did. Most men did. She was a very beautiful woman. You were persuaded there was nothing personal in the affair? I never thought about it. Utter rot. Did your wife leave a will? You know, I'm not sure. Her solicitors? Barkett and Applegood, Bedford Square. They handled all of her business affairs. Was she well off? Well, yes, her career was very successful, as I've told you. I would expect she was worth in the neighborhood of £50,000. Then you would call your wife a rich woman? I'll say. I suppose she was, really. See here, Poirot. Aren't you getting a good way from the essentials of this business? What I believe or don't believe is surely not relevant to the plain fact of murder. You do not comprehend, Captain Marshall. There is no such thing as the plain fact of murder. Murder springs 9 times out of 10 out of the character and circumstances of the murdered person. Because the victim was the kind of person he or she was, therefore was he or she murdered. Until we can comprehend fully and completely exactly what kind of person Arleny Marshall was, we shall not be able to see clearly exactly the kind of person who murdered her. Was there anything else? Not at present, thank you. Feel free to nose around all you like. I need some air. No to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że Herkules Poirot nie wyciąga pochopnych wniosków. Dopóki nie jest pewny, to on nikogo tak naprawdę nie będzie oskarżał. Dobra, mogę się rozejrzeć w tym pokoju. Ale szczerze powiedziawszy, oprócz wyjścia na balkon nie widzę tutaj niczego interesującego. My maszynę do pisania już sobie badaliśmy. A do szafy zajrzeć nie mogę. Pokój Arleny Stewart. This room belongs to the beautiful Arleny Marshall. Czyli do panienki, która została zamordowana. I say, old man, are we looking for anything in particular in here? We are indeed Hastings. We look for that which is not here. Oh, that's a big help. Mamy dostęp do kibelka. Arleny Marshall's most delightful and expensive perfume. It is the same as that which we found in the cave. Okej. Wzięliśmy perfumy. Although I am sure that the sight would amuse you as... Obstawiam, że będziemy też musieli przeprowadzić analizę chemiczną tych perfumów. Looks like ordinary bath salts. Poirot, open the lid. I cannot, Hastings. The lid, it is screwed on most tightly. Butra soli kąpielowej, szczelnie zakręcona. Dobra, ale widzę, że mamy też szczotę. There are red hairs caught in the bristles. No mistaking that color.
Mamy kilka włosów, mamy też nadpalone włosy. Więc będziemy mogli na pewno te dwa elementy też ze sobą porównać. I w sumie tak naprawdę nie widzę tutaj już nic więcej interesującego. O nie, mamy jakiś list. This looks important. I to nie jeden. I'll just put this in my... Najukochańsza Arleno, trawi mnie ciężar mej winy. Nie wiem, czy jakikolwiek mężczyzna potrafiłby wytrzymać tę trudną sytuację, żywiąc tak wielkie uczucie wobec kobiety, jak ja żywię wobec ciebie. Bardzo dziękuję za czek, niebezpieczeństwo oddaliło się ode mnie. Jedyne, czego teraz pragnę, to zdobyć te nieszczęsne pieniądze dla ciebie i udowodnić, że byłem tego wart. Czy mi wybaczysz? Nie zapominaj o mnie. Wiem, mam pewność, że nie zapomnisz, jesteś moją na wieki. Pewnego dnia udowodnię, że byłem tego wart. I dzień ten nadejdzie, zapewniam cię. Myśl o mnie, proszę. Twój J.N. Arleno, 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 najukochańsza Arleno. Mówisz, iż jestem niespełna rozumu pisząc te listy. Może i tak jest, ale nie mam innego wyboru. Muszę je napisać. Muszę pozwolić słowom płynąć do ciebie. Bez względu, czy zdecydujesz się pić ze źródła mej namiętności, czy też nie. Nie mogę zatrzymać mych słów i myśli. Twój aż po grób Pat. Czyli naprawdę dostawała sporo tych listów miłosnych. Czyli obeszliśmy sobie cały hotel dookoła. Wyślij telegram do Barteta i Appliguda. Chyba tak to się czyta. Sprawdź substancje, które mogą mieć związek z morderstwem. Porównaj pod mikroskopem próbki włosów. Czyli wychodzi na to, że musimy udać się na zatoczkę. Bo tutaj już niczego nie ma. Okej. Hello? Need the sea-track. Tak, w istocie. Yes, please? On me way. What a lot of police going back and forth. I guess it's true then. Murder's been done. I heard it was that actress lady, Arleny Stewart, who died. Good to have that Colonel Weston in charge. He'll soon get to the bottom of things. And I brought over Dr. Neasden as well. He does the autopsies at the hospital in Kingsbridge. Hard to believe that such a thing could happen here. I don't think there's been a death on the island since Tom Cutter was hung 3 centuries ago. Od czego zaczniemy? Może w pierwszej kolejności wyślemy telegram. What can I do for you, Mr. Poirot? You have heard of the terrible tragedy? The murder of that wonderful actress, Mrs. Marshall? Oh, yes. I have been asked to investigate. Well, I'm sure you'll clear it up as fast as you found my missing post. Merci, madame. Did you see any of the hotel guests this morning? Yes. Major Barry came in around 9:30. He wanted to use the phone. Then he declared it wasn't private enough for his needs and said he'd drive into Kingsbridge instead. What do you suppose was so private he couldn't call from here? It's not as if I'm one to gossip. Of course not. Did you see anyone else? Yes. That young stepdaughter of Mrs. Marshall's came in to refill a prescription for her. What was the prescription? A sedative. Trianol. When was Mademoiselle Marshall here? Why, it was only a little while ago. Right before I heard the news of the murder. Hold on. Arlena was well dead by that time. Indeed, she had no more need of the sedatives. Thank you, Madame Hughes. That is all my questions. Do pani Porter, Szkoła Młodych Dam, pani Porter Brixham. Thank you, sir. I'll send it off. Do Barkedet Applegood, adwokaci Bedford Square, Londyn. Thank you, sir.
Dobra, w pierwszej kolejności co my byśmy chcieli przeanalizować? Mamy nadpalony kawałek tkaniny. Krew, kosmetyki, oleje i żywice. You presume? Nadpalone włosy. I do not think your current... all... Hastings, this is important. Would you not agree? Czyli to są te same włosy. Sole do kąpieli, butelka perfum. Does nothing strike you as... Nieoznakowana fiolka. I am sorry, mon ami, but I do not think we will find the information we seek. The liquid in the unmarked bottle from Madame Marshall's bath is the color that made her hair such a striking shade. Okej. Fantazyjna szpilka do włosów. Ale wiecie, czego jeszcze mi brakuje, nie? Zdecydowanie tej plamy oleju, którą znaleźliśmy w walizce. Tylko czy był tam jakiś sposób, żeby to w jakiś sposób zabrać? Nie mam pojęcia, bo mamy jeszcze oleje i żywice. May I help? No merci. No merci. No zapewne będziemy musieli się tam cofnąć. Sprawdź substancje, które mogą mieć związek z morderstwem. Dokładnie. My nie mamy tej plamy oleju. Tego nie mogę tutaj nigdzie umieścić. Sale do kąpieli. An interesting idea. Pardon, Hastings, but that choice will... Ten wybór nie przyniesie oczekiwanego efektu. No dobra. Chodźmy zatem do pubu. Please, leave me alone. Nie będziemy panu przeszkadzać. Hello, Poirot. Seems like the old place. No, it is not. Proceed with care, Hastings. We have need of Monsieur Blatt's assistance. Righto. Gdzie pan się znajdował pomiędzy za 15:11 a za 20:12 dzisiejszego przedpołudnia? Where were you from 11:15 and 12 this morning? Easy. I put out in my yawl about 9, then spent the morning zipping up and down the bay. Just got back a few minutes after 1 and heard the news about the murder. Ghastly business. Could you see Cutter's Cove from your boat? Well, yes. I suppose I could have, but I wasn't looking, I'm afraid. Może rzucił pan jakieś światło na morderstwo? Can you shed any light on the murder? If I was looking for a suspect, I couldn't rule out that Mrs. Redfern. Jealousy, you know, led to trouble before this. Yes, unfortunately, Madame Marshall was strangled by someone with powerful hands. That does not suggest Madame Redfern. Hastings, do you therefore rule out all women as suspects? Of course. No woman would have the strength. We will speak more of this in a moment. Jak rozumiem, zgubił pan koła ratunkowe ze swojej żaglówki. I believe you have lost the life ring buoy from your sailboat? How did you know that? I have found it. Your boat is called the Parsimony, is it not? Why, yes, she is. A little joke of my competitors in the business world. Hardware, was it? Do not press him, Hastings. That's right.
Listen, that boy's no good to me anymore. It was damaged in a storm. I've been trying to find another without much success. I even tried to beat Bagby at darts for the boy and his war, but I couldn't do it. Perhaps I will try a game of the darts. Good luck. He's the best player I've ever seen. Czyżbyśmy grali w rzutki? A regulation. Fancy a game, sir? Care to make a gentleman's wager? Zagrajmy o koło ratunkowe, które wisi na ścianie. I will play you for that life ring buoy on your wall. Oh, very well. But it's worth 10 quid. Is it a bet? £10 for a boy? That's highway robbery. Only if he wins, Hastings. 10 quid against the boy. You throw first. Splendid throw. Czyli co, wygraliśmy, tak? Już myślałem, że ja będę musiał grać, ale wtedy Poirot by musiał mieć naprawdę sporo pieniędzy. Please, leave me alone. Gdzie jest to koło ratunkowe? Koło ratunkowe. I have obtained their life ring. So that's mighty nice of you, Poirot. Anything I can do for you in return? Czy ma pan kompas, który mógłbym pożyczyć? Do you have the compass I might borrow? Well, I guess I could let you use my compass. Not much use for it sailing around Lethercombe Bay. Mind you, return it though. Jasne. Czy ma pan korbę, którą mógłbym pożyczyć? Do you have the winch handle I might borrow? Winch handle? From my sailboat? Not bloody likely. How would I haul my sails up and down? If you'll excuse me, Poirot, I have some business to attend to. Don't worry, I'll be around the hotel if you need me. Poirot, do you think a woman could have strangled Arlena? In 1926 was the first woman to swim the English Channel. I believe she could strangle you with ease, especially if you asked such a nonsensical question. Then we should put all the women on the island to the test. Somehow. Very well. No dobrze. Udało nam się zdobyć kompas. Świetnie. Sprawdź substancje, które mogą mieć związek z morderstwem. No, jeszcze muszę zbadać tą plamę, która była tam w walizce. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.